Clueless False Lashes by Emlen. May adlaw sa tanan no, karon mapagwapa-gwapan sadta. Kinaabot naman atong parcel gikan sa TikTok. Moday ni ang Emlen Diary series na Glueless False Eyelashes. Lash in a flash in one step only. So no need na ka mag-glue ani. Very easy, very classy, very demure. Ana, tanan ng itaod tagsa-tagsa. And charan, wala ni finished product. See? O, dili dyan na siya matangtang bisag kung saan ni mong tangtang. O, testing. Poliputan na tos ngamot. Diba? So, what are you waiting for? Muna ni ang old version nga need og glue and karon nga version nga glueless. See the difference?